बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। पर कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मूवी देखने का प्रोग्राम है इस वीकेंड पर, चलोगे। दानिश उस दिन उसके पास आया हुआ था। हाँ चलूँगा, सालार तैयार हो गया। फिर तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। दानिश ने प्रोग्राम तय किया। दानिश प्रोग्राम के मुताबिक उसे लेने के लिए आ गया था। वो कई हफ्तों के बाद किसी सिनेमा में मूवी देखने के लिए आया था, और उसका ख्याल था कि कम से कम उस रात वो एक अच्छी तफरीह कुछ वक्त गुजार सकेगा। मगर मूवी शुरू होने के 10 मिनट बाद उसे वहाँ बैठे बैठे अचानक शदीद किस्म की घबराहट होने लगी। सामने स्क्रीन पर नजर आने वाले किरदार उसे कठपुतलियाँ नजर आने लगे, जिनकी हरकत और आवाज़ों को वो समझने से कासिर था। वो कुछ भी कहे बगैर बहुत आहिस्तगी के साथ उठकर बाहर आ गया। वो पार्किंग में बहुत देर तक दानिश की गाड़ी के बोनेट पर बैठा रहा, फिर एक टैक्सी लेकर अपने अपार्टमेंट पर वापस आ गया। प्रोफेसर रॉबिन्सन अपना लेक्चर शुरू कर चुके थे। सालार ने अपने सामने पड़े पेपर पर तारीख और टॉपिक लिखा। वो इकोनॉमिक्स रिसेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे। सालार हमेशा की तरह उन पर नजरें जमाए हुए था, मगर उसका जहन गैर हाजिर था, और ये उसके साथ जिंदगी में पहली बार हुआ था। वो उन्हें देखते हुए कहीं और पहुंच गया था। कहाँ, वो ये भी नहीं बता सकता था। एक इमेज से दूसरे इमेज, दूसरे से तीसरे, एक सीन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक आवाज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी। उसका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ नहीं। सालार चलना नहीं। सेंड्रा ने उसका कंधा हिलाया। वो चौंक गया। क्लास खाली थी, सिर्फ सेंड्रा उसके पास बैठी हुई थी। उसने बेयकीनी से खाली क्लास को और फिर वॉल क्लॉक को देखा, फिर अपनी रिस्ट वॉच को। प्रोफेसर रोबिन्सन कहाँ है? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। क्लास खत्म हो गई, वो चले गए। सेंड्रा ने कुछ हैरान होते हुए कहा। क्लास खत्म हो गई? उसे जैसे यकीन नहीं आया। हाँ, साला ने बेख्तियार अपनी आंखों को मसला और फिर अपनी सीट की पुस्त से टेक लगा ली। वाहिद चीज को जो उसे प्रोफेसर रॉबिन्सन के लेक्चर के बारे में याद थी, वो सिर्फ टॉपिक था। उसके बाद वो नहीं जानता था कि उन्होंने क्या कहा था। तुम कुछ अपसेट हो? सेंड्रा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ देर के लिए यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ। ओके, सेंड्रा ने उसे देखते हुए कहा और अपनी चीजें उठाकर बाहर चली गई। वो अपने सीने पर बाजू बांधे सामने नजर आने वाले राइटिंग बोर्ड को देखने लगा। आज ये तीसरी क्लास थी जिसमें उसके साथ ये हुआ था। उसका ख्याल था यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन करने के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा। वो डिप्रेशन के इस फेज से बाहर आ जाएगा जिसका वो तब तक शिकार था, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो यूनिवर्सिटी में भी मुकम्मल तौर पर उस जहनी इंतशार का शिकार था जिसमें वो इतने दिनों से था। पहली बार उसका दिल पढ़ाई से भी उचाट हो रहा था। वहाँ हर चीज उसे मसनूई लग रही थी। वो जिंदगी में पहली बार सही मानों में डिप्रेशन का शिकार हुआ था। स्टडीज, यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स, क्लब, पार्टीज, रेस्टोरेंट, सैर तफरीह, हर चीज उसके लिए बेमानी होकर रह गई। उसने दोस्तों से मिलना एकदम छोड़ दिया। आंसर फोन पर अक्सर उसका पैगाम हुआ करता था कि वो घर पर नहीं है। वो फ्रेंड्स के इसरार पर उनके साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बना लेता था, और फिर एकदम जाने से इनकार कर देता। चला भी जाता तो किसी वक्त भी बगैर बताए उठकर वापस आ जाता। वो यूनिवर्सिटी में भी यही कर रहा था। एक दिन जाता, 2 दिन गायब रहता, एक पीरियड लेता, अगले 2 पीरियड छोड़ देता। अपने अपार्टमेंट में कभी कभार वो सारा दिन बेड पर लेटे हुए गुजार देता। बाज दफा वो फिल्म देखना शुरू करता, और 1.5-2 घंटे के बाद भी उसकी समझ में ये नहीं आता कि वो क्या देख रहा है। टीवी चैनल्स घुमाते हुए वो इसी कैफियत का शिकार रहता। उसकी भूख खत्म हो गई थी। वो कोई चीज़ खाना शुरू करता और फिर एकदम उसका दिल डूब जाता। वो इसी तरह उसे छोड़ देता। बाज दफा वो पूरा पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता था, सिर्फ एक के बाद दिगरे कॉफ़ी के कप अपने अंदर डलता रहता। वो चैन स्मोकर नहीं था, मगर इन दिनों बन गया था। वो अपनी चीज़ें बहुत करीने से रखने का आदी था, मगर इन दिनों उसका अपार्टमेंट गंदगी की मिसाल था, और उसे उन बिखरी हुई चीज़ों को देखकर कोई उलझन नहीं होती थी। उसने अपने बहन भाइयों और वालिदैन से भी गुफ्तगू बहुत मुख्तसर कर दी थी। वो फ़ोन पर बोलते रहते, वो दूसरी तरफ कुछ भी कहे बगैर खामोशी से सुनता रहता। हूँ हाँ में जवाब देता। उसके पास उन्हें बताने के लिए, उनके साथ शेयर करने के लिए एकदम सब कुछ खत्म हो गया था, और उसे उनमें से एक बात की भी वजह मालूम नहीं थी। और उसे ये बात भी मालूम थी कि उसकी इन तमाम कैफियत और हालात का ताल्लुक इमामा हाशिम से है। ना वो उसकी ज़िंदगी में आती, ना उसके साथ ये सब कुछ होता। पहले वो उसे नापसंद करता था, अब उसे इमामा से नफरत होने लगी थी। पछतावे का जो हल्का सा एहसास कुछ अरसे उसके साथ रहा,
وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے ماما ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی اور اس کی نیند غائب ہو جاتی۔ ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہو رہا ہوں؟ بعض دفعہ اسے بیٹھے بیٹھا خوف محسوس ہونے لگتا۔ ہر چیز کی بے معنیت ابھرتی جا رہی تھی، ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے تھے۔ کیا ہوگا اگر میں ییل سے ایک MBA کی ڈگری لے لوں گا؟ بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا۔ پھر کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا؟ 150 IQ لیول کے ساتھ کہ میں چند اور ڈگریاں لوں اور شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں، پھر مر جاؤں، بس۔ اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب شدید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود بھی وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر اسے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ ہاں میں جواب دینے میں بھی شامل تھا۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی خلا میں متعلق تھا، کسی درمیان والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ، مردہ ہوتے ہوئے زندہ۔ وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا، لمحہ بلمحہ۔ 150 IQ لیول رکھنے والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہیں اور سنی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بلا سکتا تھا، سگریٹ کا دھواں اڑاتے، بیئر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورینٹ میں ڈنر کرتے، اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتا رہتا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ عیش اور آسائش، شاندار لباس، بہترین خوراک، اعلیٰ ترین سہولتیں، 60-70 سال کی ایک زندگی، اور پھر اس کے بعد اس پھر کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معاملات بگڑ گئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہو رہا تھا، اور یہ انہی دنوں تھا کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینا شروع کیا۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام کرتے دیکھتا تھا۔ اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی۔ تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ کوئی لفظ، کوئی بات اسے اپنی طرف نہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھاتا، پھر رکھ دیتا۔ نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا، اور ایک دن جب وہ سعد کے پاس تھا تو اس نے یہی کیا۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ سعد نے اسے یہ حدانی کروائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے جاگرز کے تسمے کھینچتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کھڑا ہوا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، سالار نے کہا۔ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں۔ کافر تو نہیں ہوں مگر چلو خیر، پڑھ لینا آج۔ سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر آج مسجد جا ہی رہے ہو تو پھر جاتے رہنا، یہی نہ ہو کہ بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہی ہو۔ سعد نے عمارت سے نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی اور کچھ تعلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پھسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظریں دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلتے رہنے کے بعد ایک موڑ مڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا، اور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی، نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا، اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔
سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں پتا۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے ہدایت دی۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر سے حرکت دینے لگا۔ گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی۔ وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اس سے کچھ کہا تھا، اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکے کو نامز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب کو ملتا ہے، اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا تھا۔ اس وقت وہ لاشعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون، میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے۔ اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا، پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں یک بہ یک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا، اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بمشکل ختم کی۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے ادھیڑ عمر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کھڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار میں پڑھی جانے والی آیات کے ہر لفظ پر غور کروں گا، شاید اس طرح۔ اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی۔ اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا۔ سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیت کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم۔ اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین۔ توجہ بھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا۔ اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس نے ذہن میں دہرایا۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذین انعمت۔ اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے ہو گیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ وہ آخری صف میں کھڑا تھا۔ بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے۔ وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جاگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ پاؤں میں جرابیں اور ہاتھ میں جاگرز پکڑے وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں عمارت کی اگوی دیوار کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی ایک زوردار ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھی، مگر وہ سیڑھیاں برف سے ہٹی ہوئی تھی۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جاگرز کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جاگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ جیکٹ کے ساتھ لگے ہوئے ہوڈ کو وہ سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے اپنی پشت دروازے سے ٹکائے ان اکا دکا گاڑیوں کو اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس سرد اور قہر آلود رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے میں زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا، یا کم از کم بہتر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکال لیا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی برف کو پگھلانے لگا۔
कुछ देर तक वो इसी सरगर्मी में मशगूल रहा। फिर जैसे उसने उकताकर लाइटर दोबारा जेब में डाल लिया। जिस वक्त वो सीधा हुआ, उसने अपने बिल्कुल सामने एक औरत को खड़ा पाया। वो यकीनन इस वक्त वहां आ खड़ी हुई थी जिस वक्त वो सीढ़ियों पर झुका अपने दोनों पाँव के दरमियान मौजूद बर्फ को लाइटर से पिघला रहा था। वो नीम तारीकी में भी उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देख सकता था। वो मिनी स्कर्ट और एक मुख्तसर ब्लाउज में मलबूस थी। उसने फर कोट पहना हुआ था, मगर वो फर कोट आगे से दानेदार तौर पर खुला छोड़ा गया था। वो फरकोट की दोनों जेबों में हाथ डाले सालार को बिल्कुल सामने बड़े स्टाइल से खड़ी थी। सालार ने सर से लेकर पांव तक उसे देखा। उसकी लंबी टांगें इस सर्दी में भी बरहना थी। उसके अकब में मौजूद दो दुकानों की रोशनियों के बैकग्राउंड में उसकी टांगें एकदम बहुत नुमायां हो रही थी और उसकी टांगें बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर वो उनसे नजरें नहीं हटा सका। उस औरत के पैरों में बूट नुमा हाई हील के जूते थे। सालार हैरान था, वो बर्फ के इस ढेर पर उन जूतों के साथ किस तरह चलती होगी। आई चार्ज 50 फॉर 1 आवर, उस औरत ने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा। सालार ने उसकी टांगों से नजरें हटाकर उसके चेहरे को देखा। उसकी नजरें एक बार फिर उसकी टांगों पर गई। कई सालों में पहली बार उसे किसी पर तरस आया था। क्या मजबूरी थी कि वो इस बर्फबारी में भी इस तरह बरहना फिरने पर मजबूर थी, जबकि वो इस मोटी जींस में भी सर्दी को अपने हड्डियों में घुसते महसूस कर रहा था। ओके, $40। उस खामोशी को देखकर उस औरत को अंदेशा हुआ कि शायद वह कीमत उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। इसलिए उसने फौरन उसमें कमी कर दी। सालार जानता था $40 भी ज्यादा थे। वो सड़क पर $20 में भी 1 घंटे के लिए किसी लड़की को हासिल कर सकता था। वो 35-40 साल की थी और बात करते हुए मोहतात नजरों से सड़क पर इधर उधर देख रही थी। सालार जानता था ये एहतियात किसी पुलिस का या पुलिस वाले के लिए थी। ओके, 30, नो मोर बार्गेनिंग, टेक इट टू टेक इट आवर लीव इट। सालार की खामोशी ने उसकी कीमत को कुछ और कम किया। सालार ने इस बार कुछ भी कहे बगैर अपने जैकेट के अंदर की जेब में हाथ डाला और वहां मौजूद चंद करेंसी नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसके पास इस वक्त वॉलेट नहीं था। उस औरत ने हैरानी से उसे देखा और फिर उन नोटों को उसके हाथ से झपट लिया। वो पहला ग्राहक था जो उसे एडवांस पेमेंट कर रहा था, और वो भी $50, जबकि वो अपनी कीमत कम कर चुकी थी। तुम मेरे साथ चलोगी या मैं तुम्हारे साथ? वह बड़ी बेतकल्लुफी से उससे पूछ रही थी। ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ना तुम मेरे साथ, बस तुम यहाँ से जाओ। सालार ने एक बार फिर सड़क के दूसरी तरफ मौजूद दुकानों पर नजर जमाते हुए कहा। वो औरत बेयकीनी से उसे देखती रही। वाकई? हाँ, सालार ने बेतासुर लहजे में कहा। तो फिर तुमने ये क्यों दिए हैं? उस औरत ने अपने हाथ में पकड़े नोटों की तरफ इशारा किया। ताकि तुम मेरे सामने से हट जाओ। मैं सड़क के उस पार दुकानें देखना चाहता हूँ और तुम उसमें रुकावट बन रही हो। उसने सदमेरी से कहा। औरत बेख्तियार कहका लगाकर हंसी। तुम अच्छा मजाक कर लेते हो, क्या मैं वाकई चली जाऊं? हाँ। वो औरत कुछ देर उसे देखती रही। ओके, थैंक यू हनी। सालार ने उसे मुड़कर सड़क पार करते हुए देखा। वो लाशऊरी तौर पर उसे जाता देखता रहा। वो सड़क पार करके एक दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। वहाँ एक और आदमी खड़ा था। साला ने दोबारा नजरें उन दुकानों पर जमा ली। बर्फबारी एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। वो फिर भी इत्मीनान से वहीं बैठा रहा। बर्फ अब उसके ऊपर भी गिर रही थी। वो रात की ढाई वो रात के 2:30 बजे तक वहीं बैठा रहा। जब सड़क के पार दुकानों के अंदर की लाइट्स उसने एक के बाद दीगरे बंद होते देखी, तो वो अपनी जैकेट और जीन्स से बर्फ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। अगर वक्फे वक्फे से वो अपनी टांगे हिला ना रहा होता, तो इस वक्त तक वो अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं रह सकता था। इसके बावजूद खड़ा होकर कदम उठाने में उसे कुछ दिक्कत हुई। चंद मिनट वहीं खड़ा अपने पैरों को झटका रहा और फिर इसी तरह जैकेट की जेबों में हाथ डालकर वापस अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। वो जानता था साद ने उसे मस्जिद से निकलकर बहुत ढूंढा होगा और उसके बाद वो वापस चला गया होगा। कहाँ चले गए थे तुम? साद उसे देखते ही चिल्लाया। वो कुछ कहे बगैर अंदर चला आया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। साद दरवाजा बंद करके उसके पीछे आ गया। सालार अपनी जैकेट उतार रहा था। कहीं नहीं गया था, उसने जैकेट लटकाते हुए कहा। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना तलाश किया है, कहाँ कहाँ फोन किए हैं, और अब तो मैं इतना परेशान हो चुका था कि पुलिस को फोन करने वाला था। तुम आखिर इस तरह नमाज छोड़कर गए कहाँ थे? सालार कुछ कहे बगैर अपने जॉगर्स उतारने लगा। मैंने तुम्हें बताया है, कहीं नहीं। तो फिर अब तक कहाँ थे? साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं था, मस्जिद के पिछले हिस्से में फुटपाथ पर। उसने इत्मीनान से कहा। व्हाट, इतने घंटे तुम वहां फुटपाथ पर बर्फ में बैठे रहे हो? सात दम बखुद रह गया।
हाँ, कोई तुक बनती है इस हरकत की? वो चिल्लाया। नहीं, कोई तुक नहीं बनती, सालार ने इसी तरह सीधा बेड पर लेटते हुए कहा। कुछ खाया है? नहीं, तो खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है। वो अब छत पर नजरें जमाए हुए था। साद उसके करीब बेड पर बैठ गया। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है, बता सकते हो मुझे? सालार ने गर्दन को हल्की सी हल, हरकत से कराहा हरकत से सालार ने गर्दन को हल्की सी हरकत देकर उसे देखा। कोई मसला नहीं है, बेतासुर लहजे में कहा गया। मैं समझा तुम अपने अपार्टमेंट चले गए हो, मगर वहां बार बार रिंग करने पर भी तुम ना मिले। साथ बड़बड़ा रहा था। सालार की नजरें छत पर ही थी। उससे बेहतर था कि मैं तुम्हें अपने साथ नमाज पढ़ने कर लेकर ही ना जाता। आइंदा मेरे साथ मत जाना तुम, साद ने नाराजगी से कहा। वो अब उसके बेड से उठ गया था। कुछ देर तक वो अपने काम निपटाता रहा, फिर वो नाइट बल्ब ऑन करके अपने बेड पर लेट गया। उसने अभी आंखें बंद की थी जब उसने सालार की आवाज़ सुनी। साद। हाँ, उसने आंखें खोल दी। ये सिराते मुस्तकीम क्या होता है? सादा लहजे में पूछे गए सवाल ने साद को हैरान कर दिया। उसने गर्दन मोड़कर बाएं जानिब बेड पर सीधा लेटे हुए सालार को देखा। सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते को कहते हैं। जानता हूँ, मगर सीधा रास्ता क्या होता है? अगला सवाल आया। साद ने उसकी तरफ करवट ले ली। सीधा रास्ता मतलब नेकी का रास्ता। नेकी क्या होती है? लहजा अभी भी बेतासुर था। अच्छे काम को नेकी कहते हैं। अच्छा काम? कोई ऐसा काम जो किसी दूसरे के लिए किया गया हो, किसी की मदद की गई हो, किसी पर मेहरबानी की गई हो, वो अच्छा काम होता है। और अच्छा काम नेकी होती है। अभी कुछ घंटे पहले मैंने फुटपाथ पर एक हुकर को $50 दिए, जबकि वो सिर्फ $30 मांग रही थी। उसका मतलब है ये नेकी हुई? साथ का दिल चाहा वो एक घुसा उसके मुंह पर खींच मारे। वो अजीब आदमी था। बकवास बंद करो और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। उसने कंबल लपेट लिया। सालार को हैरत हुई। वो किस बात पर हैरान हुआ था? ये नेकी नहीं हुई? मैंने तुमसे कहा है ना, अपना मुंह बंद करो और सो जाओ। साथ एक बार फिर ढाड़ा। इतना नाराज होने की जरूरत तो नहीं है, मैंने तुमसे एक बहुत मामूली सा सवाल किया है, सालार ने बड़े तहम्मुल से कहा। साद एकदम कुछ मुश्तिल होते हुए उठकर बेड पर बैठ गया। उसने लैंप ऑन कर दिया। तुम्हारे जैसे आदमी को मैं क्या सिराते मुस्तकीम समझाऊं? क्या तुम पागल हो या जाहिल हो या गैर मुस्लिम हो? क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि सिराते मुस्तकीम क्या होता है, मगर तुम जैसा आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नमाज दरमियान में छोड़कर चला आता है, वो कैसे जान सकता है ये? वही नमाज इसलिए छोड़कर चला आया क्योंकि तुम कहते हो इसमें सुकून मिलेगा। मुझे सुकून नहीं मिला, मैं छोड़ आया। उसके पुरसुकून अंदाज में कहते हुए जुमले ने साद को मजीद मुश्तिल कर दिया। तुम्हें नमाज में इसलिए सुकून नहीं मिला क्योंकि मस्जिद तुम्हारी जगह नहीं है। तुम्हारे लिए सुकून की जगह सिनेमा, थिएटर, बार और क्लब है। मस्जिद तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें नमाज में सुकून कहाँ से मिल जाता? और तुम चाहते हो मैं तुम्हें बताऊं सिराते मुस्तकीम क्या है? वो बेड पर सीधा लेटा पलके झपकाए बगैर साद को देखता रहा। तुम्हारे जैसा शख्स जो नमाज से भाग जाता है, शराब पीता है और जिना करता है, वो सिराते मुस्तकीम के मतलब को समझ सकता है ना उस पर आ सकता है। तुम्हारा मतलब है जो शराब पीते हैं और जिना करते हैं मगर नमाज से भागते नहीं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, वो सिराते मुस्तकीम का मतलब समझते हैं और सिराते मुस्तकीम पर हैं। साद कुछ बोल नहीं सका। मध्यम आवाज और बेतासुर लहजे में किए गए एक ही सवाल ने उसे खामोश कर दिया था। सालार अब भी इसी तरह उसे देख रहा था। तुम उन चीज़ों को नहीं समझ सकते सालार, उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। सालार के कानों में एक झमाके के साथ एक दूसरी आवाज़ गूंज उठी थी। हाँ, मैं वाकई नहीं समझ सकता। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। उसने मजीद कुछ कहे बगैर आंखें बंद कर ली। चलिए जी, कहानी को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। फिर मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।